नमस्कार सांग मैंने आपण मानकर यूट्यूब चैनल डिस्कवर ओडिशा विथ सानू रे आपण मानक स्वागत। आसतु बुली जावा आम भुवनेश्वर जिते दशहरा पेंडाल समस्त पेंडाल को बुलिकी देखा। चलतु प्रथम स्टार्ट करेंगे रसुलगढ़। चलतु देखा रसुलगढ़ में कौ भाई भाव चलतु आसतु देखा आमर पेंडालटा कौ भाई भाव देखु देखु यहीटा आमर जो उत्तराखंड जो माता वैष्णवी देवी अच्छा पूरा से भाया डिजाइन रे पेंडालटा देखु पूरा जमती पूरा माने पहाड़ ऊपर मूर्ति अच्छा माने माने यही भाया लगुच पहाड़ ऊपर देखु टे आगू जी आसतु एटा देखु पूरा गुंफा है रसुलगढ़ दुर्गा पूजा देखु कौड़ा पहाड़ उपर गछ अच्छी आपण मैंने देखिपारे। ये आपण मैंने देखु देखु यहाँ कौ भाई देखु से देखु साप पूरा सुंदर भाव मूर्तिटा सुंदर भाव भितर किंतु जो पेंडालटा देखु आठ बहुत सुंदर देखा बहुत बढ़िया भाव देखु देखु पूजा बेजा स्टार्ट है किंतु लोकों भीतर गहली टी देखु आपण मैंने देखो दुकान बजार सहित बेलून दुकान प्रबल होती देखु सेटा आमर NH 16 सेटा रसुलगढ़ छक लोक देखु पूर्व भिड़ देखु प्रबल भिड़ को जो भाव पेंडाल भिड़ भी से भाव माने आसंता काल पूरा जमीब यहीटा आमर देखु रसुलगढ़ दुर्गा पूजा तांकर कमिटी यहाँ गेट तो दुकान बजार आमर हो गला सब संपूर्ण भाव में देखु सबू दुकान बजार सबू आड़े सब बस देखु रसुलगढ़ देखु कौ भाई भाव मूर्तिटा मूर्ति तो होती भितर किंतु पेंडालटा टी देखु सुंदर भाव गछ साप आमर खाऊे बिलुआ को माने सबू लोक माने पूरा जंगल भाई पूरा आसे माने ये जंगल भाई रसुलगढ़ पेंडाल पूरा आम जंगल भाई बेकार आई उत्तराखंड वैष्णवी देवी उत्तराखंड वैष्णवी देवी पीठर यहाँ आम भुवनेश्वर तैयारी किंतु आर ओरिजिनल व्यू हूँ आमर उत्तराखंड व्यू को यही पूरा अणाई आपण मैंने देखिए यहाँ हूँ दुर्गा पूजा कमिटी दुर्गा पूजा कमिटी यहाँ रसुलगढ़ सेपटे आमर देखु सेपटे देखु यहाँ NH 16 यहाँ ओभर ब्रिज देखु दुकान बजार कौ भाई भाव में बसिले पूजा आसंता काल तो स्टार्ट किंतु आज देखु लोकों भीतर उत्साह कौ भाई भाव में अच्छी देखु देखु आपण मैंने यहीटा है आमर प्रथम वीडियो जे दशहरा रसुलगढ़ चलतु आम जा बर्तमान शहीद नगर को चलतु देखु दर्शक बंधु फाइनाली आम आज पहुँचलु आसिकी शहीद नगर पूजा पेंडाल देखु शहीद नगर पूजा पेंडाल आसिक आम पहुँचलु देखु आगू आगू जावा सब कौन सब अच्छी तार पेंडाल सब खास आकर्षण कौन आम देखा आसतु पेंडाल देखु एक सुंदर भाव में शहीद नगर पूजा पेंडाल देखु सुंदर भाव में देखु
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହାତୀ, ଗଣେଶ, ସେପଟେ ଅର୍ଜୁନ, କୃଷ୍ଣ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲରେ। ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ତିଆରି। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ବର୍ଷ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହେଇଛି। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପେଣ୍ଡାଲଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହେଇଛି ପେଣ୍ଡାଲଟା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଗହଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗହଳି ପେଣ୍ଡାଲଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆମ ଉପରେ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନାଁଟା କହିପାରୁନି, ମାନେ ଉପରର ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଉପରଟାର। ଆଉ ଆର ଯେଉଁ ମେଢ଼ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡାଲଟା, ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସ୍ଥାନକୁ, ଆଜି ରାତିରେ ଆସିବେ। ଭିତରକୁ କାଲିଠୁ ଛଡ଼ା ହେବ ଭିତରକୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପଛରୁ ବୁଲିକି ଆସିବା। ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବା। ଏଥର ଶହୀଦନଗର ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ସବୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣେଶ, ହାତୀ, ମାନେ ଗଜାନନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଏଇଠି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ୍ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଷ୍ଟଲ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ସେ ଆଗପଟ ଗେଟ୍ରେ ପଶିବେ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ରୁ ବାହାରିବେ, ବୁଝିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଶହୀଦନଗରର ରୂପାଲି ଛକ। ଏଇଟା ଶହୀଦନଗରର ଏଇଟା ହେଉଛି ରୂପାଲି ଛକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗଜାନନଙ୍କ ବେଶ। ଏଇଟା ଗଜାନନଙ୍କ ବେଶ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଠାକୁର, ରଥରେ କୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ। ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦରମୟ ଭାବରେ ଏଥର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଆଜିଠୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଦର୍ଶକମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ତ ଯିବାର ପରମିଶନ୍ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଭିତରେ ବି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବେ ଠାକୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆକର୍ଷଣ ହେଇଛି, ମାନେ ପୁରା ଘର ଭଳିଆ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟାକୁ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେବେ କ'ଣ ଆସିବେ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ, ଆପଣମାନେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି। ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବରମୁଣ୍ଡା ଆଉ ନୟାପଲ୍ଲୀ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ବରମୁଣ୍ଡା ପେଣ୍ଡାଲ। ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବରମୁଣ୍ଡା ପେଣ୍ଡାଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ପେଣ୍ଡାଲଟିକୁ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଥିମ୍ ଏଥର ବରମୁଣ୍ଡାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନୂଆ ଥିମ୍ଟା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସହିତ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ବରମୁଣ୍ଡାର ସମସ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପୁରା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ସବୁଠୁ
भुवनेश्वर बेस्ट पेंडाल हुए ए वर्ष भी होती से भाया देखु आपण मैंने यहीटा देखु बरमुंडा पड़िया सेटा आमर मेलोडी स्टेज এটা NH16 সেপটে বরমুন্ডা বস স্ট্যান্ড রাইট সাইডে বরমুন্ডা পড়িয়া সেপটে আমার রাবণ পড়ি হব সেপাই সবু চালছি প্রিপারেসন চালছি আপন মানে দেখিপারে দেখন্তু আপন মানে সুন্দর ভাবে হয়েছি চালন্তু এবে আমি ভিতরকু যা চালন্তু ভিতরকু যা দেখন্তু দেখন্তু কোভଳି ভাবে হয়েছি দেখন্তু सुंदर भाव सुंदर भाव सुंदर भाव तैयारी देखिपारे विश्वास करेंगे मत बहुत बढ़िया लगुच यहाँ देखिकी बरमुंडार देखिपारे से मेन गेट एटा मेन गेट मूर्ति भी बाहर आसंता काली बाहर टे देखु कौ भाव सुंदर भाव देखा बरमुंडा यहाँ हूँ आम बरमुंडार पेंडाल बरमुंडार देखिपारे मुझे पुनर्बार गोटे बाहर संपूर्ण दृश्य देखा चाहिए चलतु देखी देखु कौ भाव सुंदर भाव देखु लाइट लगिला देखु बढ़िया भाव देखु सुंदर भाव देखु से सब दुकान बजार हम दुकान बजार बस सब देखिपारे वर्षा हो तो अभी दुकान रेडी है काली सकाल पूरा रेडी आपण देखिपारे ये सुंदर भाव देखु देखु दर्शक बंधु आम जा नेक्स्ट जा आम नयापल्ली को जा देखु यहाँ मुझे देखा आपण लास्ट व्यू देखु आसतु बुली जा नयापल्ली दुर्गा पूजा पैंडेल आसतु बुलवा देखु दर्शक बंधु मैंने यहाँ आम नयापल्ली दुर्गा पूजा पैंडेल आपण मैंने देखिपे यहाँ नयापल्ली दुर्गा पूजा पैंडेल आम यहाँ भुवनेश्वर किंतु ये जो स्टाइलटा केरल कथकपल्ली स्टाइल यहाँ सीना भुवनेश्वर किंतु यहाँ केरल कथकपल्ली स्टाइल देखु आम पाखक जाकि आपण मानक देखा कौ भाया देखु आपण मैंने देखु सेटा हूँ आमर कथकपल्ली स्टाइल से कथकपल्ली स्टाइल देखु ये आम ठाकुर मान समस्ते देखु टे संपूर्ण मूर्ति देखु सुंदर भाव डिजाइन है सुंदर भाव देखु सुंदर भाव देखु आपण आगे भलसे टे देखी दिंतु ए मेढ़ को सुंदर मेढ़ नयापल्ली सुंदर मेढ़ यहाँ देखु सुंदर भाव मेढ़टा देखु वर्तमान भीतर को प्रवेश नहीं किंतु आसंता काली प्रवेश अच्छी भीतर को देखु मेढ़ देखु देखो आम ये NH16 देखो यहाँ हूँ NH16 नयापल्ली देखु यहाँ आम केरल कथकपल्ली ढांचा नुआ मेढ़ नयापल्ली सबु वर्ष ये नयापल्ली मेढ़ ही आकर्षण होता है ए वर्ष भी है नयापल्ली मेढ़टा आकर्षण पूरा आपण मैंने ये देखिपे पूरा नयापल्ली आकर्षण मेढ़ यहाँ देखिपे नयापल्ली दुर्गा पूजा समिति 2025 देखु
এটা ভিতରର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଖୋଲା ହେବନି ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆଲାଉ ଅଛି ଭିତରକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଲାଇଟିଂ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଆମ ନୟାପଲ୍ଲୀ କଥକପଲ୍ଲୀ ହେଲା କେରଳର କଥକପଲ୍ଲୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଆମର କେରଳର କଥକପଲ୍ଲୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ସେପଟେ ମୀନା ବଜାର ବହିଛି ମୁଁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୀନା ବଜାର ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଆମର କେରଳର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ସେମାନଙ୍କର ଇଏରେ ଏଇଠି ତିଆରି ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା କଥକପଲ୍ଲୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି କଥକପଲ୍ଲୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ମୀନା ବଜାର ବହିଛି ମୁଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବି এইটা তার আমার দেখুন লাইটিং হয়েছি এইটা আমার NH16 সেপটে আমার রাবণ পোড়ি প্রিপারেসন চলছে রাবণ পোড়ি এটা আপনার মানে দেখিপারে সুন্দর ভাবে হয়েছি সুন্দর ঢাঞ্চার এইটা তৈরি হয়েছি এইটা এটা সবুঠু অন্যতম এই যে নয়াপল্লীর মোর এই যে পেন্ডালটা সবুঠু অন্যতম